देशर निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ एवं सहज करने ପାଇଁ भारत निर्वाचन आयोग गत 6 मास मध्य 30टी पदक्षेप नहीं। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। राज्य पुलिस नोडाल अधिकारी एसपीएनओ एवं बिहार अन्य पुलिस अधिकारी IIIDEM एक स्वतंत्र दिनिकिया तालीम कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। एही तालीम रो उद्देश्य हेउची निर्वाचन आयोग एवं पुलिस मध्य समन्वय स्थापन करबा, जहा फल निर्वाचन परिचालन रे उन्नति आसिबो। एहीपरि अन्य अपडेट्स में आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।